And then, me acuerdo cuando teníamos que traer esos libros de la hermana Juan grandotes. So I feel like that this morning because I brought my Bible and then my phone, my tablet, and my notes over here. Me siento como entonces porque traigo muchas cosas aquí. I was expecting my son this morning, but he got confused. I think he was still sleeping this morning when I told him, come and help me with the translation. Yo pienso que mi hijo estaba medio dormido esta mañana cuando le dije, ven a ayudarme con la traducción. And he went to the other church. He went to the Belém church. So he texted us, and then my wife tell him, just come over here. And he said, well, I don't know if we want to make it, and that's fine. So if he comes, just tell him welcome, okay? Si viene, dígale bienvenido. Don't tell him you're coming late. No le diga está viniendo tarde. Because he got all confused this morning. Well, it's gonna be a challenge for me because I wanna try to give the sermon. Va a ser medio difícil para mí porque voy a dar el sermón. I wanna be focused on the sermon and then think in Spanish and think in English. So it's gonna be a kind of different, but I would like to ask you for patience. Voy a preguntarles por paciencia porque va a ser un poco difícil en inglés y en español. Oh, she's volunteered to help me. Ella está voluntariándose a venir. Okay, come over here, Valentina. Thank you. All right. Thank you for Valentina. She plays the piano beautiful, right, this morning? Yes. Okay. So we want to go from English to Spanish, from Spanish to English. Is that okay? Yeah, that's okay. All right. Bueno. All right. I want to thank Valentina and their family. They're coming from Arkansas, from the state of Arkansas. They're our neighbors, so they're come over here to help us to open a Spanish group. Dice que está agradeciendo por mí, por mi papá, porque nosotros venimos de Arkansas y venimos de un lugar bastante lejos y ahora pues somos vecinos. Ha venido to open a Spanish para group. abrir una iglesia hispana. Amen. 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 The topic of this morning, it's sometimes I get a little confused with the topic, to put a name on a topic because it's kind of difficult. El tema de esta mañana a veces Me confundo. se confunde porque Because it's a little difficult because sometimes it's hard to put a topic in a huge a single 2 or 3 words in a full topic, right? Porque a veces es muy difícil poner un tema en algo que es tan grande. Bien, muy bien. Okay, so this morning we're not talking about. We want to just open our books, our Bibles, in the book of John. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. And then right here in the book of John, I was praying, and I was asking God, give me a message for this morning. Give me a message for the church. Y para este tema le estuve preguntando a Dios, dame un tema para esta mañana, para esta iglesia. Because we're living in a. I mean, I think the lesson was beautiful this morning. Thank you, Sister Mary, for that lesson. It was. I mean, actually, I was tempted to ask you for some classes to know how to do those PowerPoints and all that. Creo que la lección de esta mañana fue muy buena. Le agradezco a la hermana María que él casi le pregunta a ella que cómo se hizo la clase y cómo lo planeó y eso. So that was amazing. That was beautiful. And then we're living in this period of the history. Estamos viviendo en este periodo de la historia where we have to learn from the first disciples of the Bible how they handle the situation they're living, that period of the history. donde tenemos que aprender cómo fue que los apóstoles Manejaron la situación. manejaron las situaciones de ese entonces. Because we're living in a period of the history where every day we wake up with a different news, right?
Porque vivimos en un tiempo de la historia donde nos despertamos con diferentes noticias. diferentes noticias. Like, we are in war on Iran, Como las guerras que hay ahorita en Irán, Ukraine, Ucrania, the political situation in the country, la situación política del país. and then it's a lot of things going on right now on this time of the history, right? Y hay muchas cosas pasando en ese momento de la historia, ¿verdad? And then when it's interesting when you go to the Bible and then you can see the chapter 1 of John, the first chapters of John. Y es interesante cómo va a ser la Biblia en el capítulo 1 de Juan. Los primeros capítulos, the first chapters, you can find they'll live in a particular moment of the history. In that moment, the same we're living right now. En la parte de Juan que se están viviendo las cosas que ahorita se están viviendo. Mm-hmm. Okay. Then we can read over here in John chapter 1. Let's go all together. En Juan capítulo 1, leamos todos juntos. All right. So like I said, we're not going to talk this morning about any dates, or I'm not willing to speak about how everything's going to end, and what is going to come first, and we're not talking about that. We're talking about the situation. No vamos a estar hablando de lo que va, de cómo va a terminar, de qué va a pasar primero. Lo que vamos a mirar es So we want to talk about how was the situation in that moment. Cómo fue la situación en ese momento. What kind of situation was? How was the world in that moment? ¿Cómo era el mundo en ese momento? So let's go to John chapter 1. Entonces vamos a Juan capítulo 1, verse 35 and 37. versículo 25 y 27. 35 and 37. Oh, 35 y 37. Yes. And it says, the next day John was there again with two of his disciples. Y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. When he saw Jesus passing by, he said, look, the Lamb of God. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. And when the two disciples hear him say this, they followed Jesus. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Okay, so before Jesus, it was John the Baptist, right? Then he started the ministry a few years, probably a few months before Jesus. Empezó su ministerio. Antes de Jesús estaba Juan el Bautista, Algunos meses. que empezó su ministerio. Sí, algunos meses. And then, thank you. You're doing good, okay? All right. I want to switch in Spanish. Probably that works better, right? Maybe. Entonces, Jesús empezó su ministerio. Jesus started his ministry. Jesús inició su ministerio. Okay. Y los discípulos de Juan. Oh, you're telling me to do English. Yeah, no. Yeah. Sorry, what? Los discípulos de Juan. So the disciples of John, Yeah. Seguían a Juan por algún tiempo. they followed John for some time. Y de repente Juan les dijo, él es el que deben de seguir. And suddenly John told them, that's the one you have to follow. Él es el Cordero de Dios. That's the Lamb of Oh, God. God, thank you. Este es el Cordero. This is the Lamb of God. Entonces ellos decidieron, tomaron una decisión. So they took a decision. Dejar a Juan Leave John y seguir a Jesús. and follow Jesus. En este tiempo, y es donde aquí empieza el tema de esta mañana. In that time, this is the place where our topic starts. Hoy en nuestros días Nowadays, necesitamos tomar decisiones. we need to make choices. Por eso a lo mejor estás tú aquí.
maybe that's why you're here. Porque estás tomando decisiones. Because you're making decisions. La decisión de venir a encontrarte con Dios. The decision of coming and meeting God. En aquel tiempo era un tiempo difícil. In that time, it was a hard time. Y era difícil porque no había oportunidades para los jóvenes And it was really hard because there was no opportunities for the young bajo el régimen de los romanos. under The Romans regime, the Romans regime. Estaban ahí los romanos y no podían prosperar los judíos. And because of the Romans, the Jewish could not prevail. No podían prosperar económicamente. They couldn't prevail economically. No podían ellos ejercer su religión. They couldn't even do their own religion. Era un tiempo difícil para ellos. It was a hard time for them. Entonces, hoy en nuestros días, So nowadays, estamos viviendo un tiempo parecido. we're living in a similar time. Muy rápido. Too fast. Tan rápido So fast que a veces no percibimos los cambios. that sometimes we don't even notice those changes. Y esa es una trampa de Satanás. And that's a trap from the devil, Que rápido nos pasan las cosas that everything goes so fast, para que no las sintamos. so we don't feel it. Entonces todo está pasando demasiado rápido. So everything goes so fast. Pero me llama la atención But I'm so interested que en ese tiempo tuvieron el poder de la decisión. that in that time they still had the power of decision. Y es algo no muy común en nuestros días. And that's something that is not so common in our days. Tomar la decisión. Take the decision. A veces ves algo que no está bien, Sometimes it's something that is not so good, pero no tomas la decisión para defenderlo. but you don't take the decision to defend it Porque tienes miedo, because you're scared, porque no estás seguro, because you're not sure, o porque no quieres meterte en problemas. or because you don't want to get in trouble. ¿Saben? You know, Estaba viendo esta mañana, I was listening this morning, watching, y hay algo que tal vez porque soy mexicano, and there's something, maybe because I'm a Mexican, que me duele. that it hurts me. Y estaba yo viendo todas las cosas que están pasando alrededor del país. And here I was watching what everything is happening in the country. Como personas con armas, How people with guns, que se le ha dado el poder de tener un arma, that they were giving the power to hold guns. de repente mata a una persona They suddenly kill a person, y tiene el poder legal para hacerlo and he has the legal right to do it porque piensa que esa persona algo esconde because they think that maybe that person hides something. y en estos últimos días And in these last days, algunas personas han muerto por eso. some people have died because of it. Y a veces And sometimes parece que guardamos un silencio seems like we keep a silence porque no es mi familia, because it's not my family, porque no es mi hermano, because it's not my brother, porque no es mi raza, because it's not my race. pero no está bien. But it's not okay. Y entonces yo veo en los discípulos de Juan And so I see the disciples of que John eran personas con decisión, that were people of decisions. incluso que esa decisión los metiera en problemas, Even when those decisions put them in trouble, and aunque esas decisiones lo hicieran despedirse de su amigo, even if those decisions made them say goodbye to their friends, de un ser querido, to some close, familiar, close friend, tenían el amor por tomar la decisión. they still have the love to make those decisions. Entonces, regla número 1 que encuentro en los primeros evangelios, And so rule number one that I find in the evangelios, or on the Bible, of John, in the book of John, the power of the decision, el poder de las decisiones. That's why probably you are here this morning. Because something was happening outside of the church, something was happening in your life. Algo estaba pasando en tu vida, algo estaba pasando allá afuera, and then you decide to come to a place
You never thought you want to be here this morning. Cuando habías pensado que nunca ibas a venir esta mañana, pero el Espíritu Santo te trajo. By the Holy Spirit, para allá. Amén. The power of the decision, el poder de las decisiones. It's not easy, no es fácil. Cuando yo estaba viendo estas estadísticas, When I was seeing these statistics, más de 50 personas muertas more than 50 people dead en las cárceles de inmigración, in those immigration jails, en las calles, in the streets, estos últimos días. these last days. Y pareciera que las cosas pasan tan rápido And it seems that like things go so fast que nos estamos acostumbrando a ello. that we get used to it. Nos estamos acostumbrando a que pasen. We get used that these things happen. Fíjense, voy a leer algo, I'm gonna read something. ¿ok? Voy a leer algo, dice que muchas cosas que pasan It says that so many things that happen en los que nos gobiernan from those who govern us hacen prácticas para que se normalicen. make practices so they become normal. ¿Sí? Las cárceles de inmigración permiten ensayar políticas restrictivas en poblaciones vulnerables. The jails of immigration, they allow Ensayan políticas political practices en poblaciones vulnerables. in weaker Vulnerable populations. Que carecen de amparo de derechos constitucionales. that they lack Constitutional rights. constitutional rights. ¿Ok? El uso de brazaletes electrónicos, los que se ponen The aquí. use of electronic bracelets, Aplicaciones de reconocimiento facial. applications of recognizing your facial expressions, Datos biométricos. biometric Ya. biometric, El sistema, dice, en el sistema migratorio, in the migratory system, a menudo migra y comes, so often, dice, al sistema penal general o de la vigilancia ciudadana. Es decir, they're applying all these rules, they're applying all these regulations, they're applying all these in order to all the people, it gets normalized. But it don't want to stop over there. That's going to come to the rest of the society. It's going to come to the rest of us. Tarde o temprano todo eso va a venir para nosotros. I'm not here defending or not defending. I know every country need to have regulations, needs to be ordered. Then what I'm saying over here, no estoy Cuando no estoy defendiendo, estoy diciendo que cada país debe tener sus regulaciones. Then what I'm saying is they are doing experiments over there on the more vulnerable people. Lo que digo es que están haciendo muchos experimentos en los que son más vulnerables. And all that is going to come to us. Y todo eso va a venir a nosotros. That's an experiment, Esos son experimentos. okay? They're doing all that. Ellos están haciendo todo eso. Toda la tecnología que empieza en inmigración, Toda esa tecnología que empieza en inmigración, all that technology that it starts in immigration, viene después a la sociedad, then it comes to all of us, a la ciudadanía. to our cities. Ok, entonces, qué interesante que hoy es un tiempo donde nosotros tenemos que tomar decisiones. So it's really interesting that nowadays it's the time that we have to make decisions. Yo me acuerdo cuando la pandemia empezó, I remember when the pandemic started. desde el púlpito presionaban ciertas personas From the stage, they were pressuring some people para que se vacunaran, so they would vaccinated, para que se Get vaccinated. vacunaran. Eso estaba mal.
It was just wrong. Yo pienso que merecemos alguna disculpa a los que no nos I vacunamos. think we deserve some apologies from those who didn't take the vaccine. Nosotros tuvimos un caso con mi hijo. We had a case with our son. Duramos meses tratando de que entrara a la universidad, We lasted months so he could go to the university, pero no podía entrar porque no estaba vacunado. but he couldn't get in because he wasn't vaccinated. Y entonces al fin aceptaron, And so at the end, they accepted. pero tenía que ir cada 5 días o cada día, no me acuerdo, ir a hacerse un examen But every 5 days, he would have to go and make himself an exam o test. or test. Ujú. Pero estuvimos orando. We keep praying. Y de repente, a los días antes de entrar, And suddenly, before he went in, quitaron las regulaciones. they took all the regulations, El poder de las decisiones. the power of decisions. Notan cómo desde entonces nos están probando. You see from how back then or even now we are being proven, Testing. testing. ¿Qué poder, qué tanto usan para poder quebrarnos, How much they use so we can break, manipularnos, manipulate us, guiarnos, guide us, controlarnos? control us. Entonces lo que encuentro aquí en Juan, And so what I found here in John, un grupo de jóvenes, a group of young people, porque todos eran jóvenes. because all of the Jesús era joven, Jesus was young, Juan era joven, John was young, los discípulos eran the jóvenes, disciples were young, eran jóvenes, all were young, pero tenían decisión, but they had decisions. el valor para decir las cosas, The the courage to say it, what was right, the brave to say it, el poder de decidir las cosas. Y es lo que hace falta en nuestros días. Dios está buscando ese poder de decisión en su iglesia. and that's what's missing in our churches. God is looking for those who make decisions. Tomar decisiones por lo que es correcto. Take decisions for what is right. There is nothing like a blue and white or red and blue. Es el poder de lo que es correcto. There is nothing like a red or blue, like a so left or so right. You said it in Spanish and English. No hay nada como que es lo tan izquierda o tan derecho. Es lo que es correcto. They're trying to put us in a little square, like if it's not the right, you're wrong. If it's not the left, there is no right. There is nothing in the middle. No hay nada en el medio. O eres de la derecha o eres de la izquierda. Nosotros tenemos que ser como los discípulos de Juan. We have to be like the disciples of John, On the center. in a sense. Following what is correct. Parándonos por lo que es correcto. Amén. Amén. Thank you, Valentina. Ok, entonces el poder de la decisión. No les importó dejar a su amigo tan querido Juan, porque ellos no estaban enganchados con un líder. So the power of decision, they didn't care leaving John because they were No estaban enganchados. they weren't so like hooked up into John. Claro. No estaban enganchados con Juan. Estaban enganchados con lo que era correcto. They were hooked up into what was right. Y cuando él les dijo, tienen que seguir, ahí el Cordero de Dios, And when he said, "Hey, you have to follow the Lamb of Lamb God. of God," Es por eso que a lo mejor estás aquí en esta mañana. maybe that's why you're here this morning. Porque encontraste en este lugar Because you found in this place la verdad. the truth. Y la palabra dice la verdad y conoceréis la verdad. And the word says, "You will know the truth, Y la verdad los hará libres. and the truth will make you free." Tal vez no te has sentido a veces atrapado. Maybe sometimes you feel like you're trapped. No te has sentido que no te hace feliz nada. Maybe you feel like nothing makes you happy Porque estás vacío dentro de ti. because you're empty inside you. Al igual que los discípulos de Juan. Just as the disciples of John. Ellos sabían que algo estaba mal en el mundo. They knew something was wrong in the world. ¿Has sentido esa sensación tú? Maybe have you feel this sensation Que algo te hace falta, que algo no está bien en el mundo? that something's missing, that something's not right in this world. Necesitamos el poder de encontrar la verdad We need the power to find the truth y también de decidir seguirla. and to find
The power the to make. power to make decisions. Gracias. Let's go to, vamos a Primera de Crónicas 12:32. First Chronicles 12:32. Y quiero mencionar aquí que al igual que los discípulos de Juan, And I want to mention here that just like the disciples of John, había una situación en cada momento de la historia de este mundo there was a situation here, like even now in the world, cuando Dios necesita levantar a alguien, when God needs to raise someone, Él lo busca y Él da los dones He especiales. finds him and gives him the talents. Ok, dice 12:32. De las tribus de Isaacar, hombres que entendían los tiempos y lo que Israel debería de hacer. 12:32. Uh, 32. 12:32. From Issachar, men from understood the times and knew what Israel should do. 200 chiefs with all their relatives under their command. Amén. 12:32. 12:32. Knew what Israel should do. Thank you. All right. So every time in the history when God needs people who stand up for the truth, Cada momento cuando Dios necesita en la historia a alguien que se levante por la verdad, if they're not prepared, si ellos no están preparados, God provide the gifts, the necessary gifts. Dios les da los necesarios talentos. That's all over in the scripture. Eso está todo en la historia. Cuando tú tienes el poder de decisión, cuando tú tomas la decisión When you take the decision y tú dices, yo no estoy preparado, and you say, I'm not prepared, Dios te va a usar. God is going to use you. Porque lo más importante lo empezaste a hacer. Because what's more important, you started doing it, Tomar la decisión de seguirle. taking the decision to follow En Him. estos momentos de la historia, At this times of the history, cuando vemos cosas que pasan, when we see everything that happens, tienes que decidir. you need to make a decision. Seguir a Cristo. Follow Jesus. No importa las circunstancias, It doesn't matter the circumstances, las repercusiones. the repercussions. Sí, gracias. No importa, tienes que seguir a Cristo. It doesn't matter, you have to follow Christ. Y cuando tú das ese paso de fe, And when you make that step of faith, Dios te dará el Espíritu Santo, God is going to give you the Holy Spirit, la fuerza, the strength, los talentos the talents para seguir adelante. to keep going forward. Sigamos adelante en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 43. Let's keep on going. John, John 1:43.